invite all the kids to their Sunday school class if they are wanting to go. Ahora los niños pueden despedirse para su clase dominical. Ahora, y hubo un anuncio que se nos olvidó dar. And there was an announcement that we forgot to let you know. Se nos olvidó recordarles sobre la noche de adoración. We forgot to remind you about our night of worship. Va a ser el miércoles 26 de junio It's going to be on Wednesday, June 26th, a las 7 de la noche. from 7 p.m. Así que todos están invitados So everyone's invited. y también inviten a otras personas para que nos acompañen ese día. And please do invite others that they can join you that night. Ok. Así que hoy continuamos con nuestra serie sobre el libro de Miqueas. So today we continue with our series on Micah. Ya hemos estudiado los primeros 2 capítulos We've already gone through the first 2 chapters. y pensaríamos que ya para casi la mitad del libro And you would think that by the way, halfway, van a haber mejores noticias, that there will be some positive news, pero no esta semana. but not this week. Esta semana continuamos This week we continue con el profeta Miqueas with Micah, the prophet, denunciando a los líderes y a los gobernantes del pueblo de Israel again calling out the leaders and the governors of Israel, todo lo que estaban haciendo en contra del pueblo. all the things that they were doing against God's people. Así que hoy queremos hablar específicamente sobre la justicia. So today we want to talk specifically about justice. Y así es como comienza el libro de Miqueas en el capítulo 3, verso 1, y queremos leerlo primero en inglés. And this is how it starts in Micah chapter 3 verses 1 through 8, and we'll read it in English. But I said, "Hear, leaders of Jacob, rulers of the house of Israel, isn't it your job to know justice? Yo dije, escuchen líderes de Israel, ustedes deberían saber cómo distinguir entre lo bueno y lo malo. En la versión en español nos da una idea de la definición de justicia. And what? En la versión en español. In the Spanish version, they give you a definition of justice. Habla sobre distinguir entre lo bueno y lo malo. Talks about distinguishing between right and wrong. Para el pueblo de Israel, For the people of Israel, había ciertos aspectos que distinguían la justicia there were certain aspects that would define justice del resto del mundo. from the rest of the world. Primero, First, al ser un pueblo establecido por Dios, being a people established by God, la justicia era un atributo justice was an attribute que no solo venía de Dios, that didn't only come from God, sino que definía la mera esencia de quién es Dios. but defined the very essence of who God is. Dios es justo. God is just. Así que como Dios mismo estableció el pueblo de Israel, And so since it was God who established God's people, su intención era que el pueblo his intention was that his people reflejara este atributo de justicia would reflect this attribute of justice por medio de su relación con Dios through their relationship with God y su relación con las otras personas. and through their relationship with one another. Así que a diferencia de nuestro entendimiento So different to our understanding of justice, de lo que es justicia, of what is justice, la definición de justicia dentro del pueblo de Israel the definition of justice within the people of Israel, sería comunal y relacional. it would be communal and relational, A diferencia de ser individualista y personal. as opposed to being individualistic or personal. Una de las frases que más escucho en mi casa One of the things that I hear the most in the house, es, esto no es justo. it's "this is not fair." En inglés es un poco diferente porque sería this is not just. That's the literal translation in Spanish. En español es no es justo. Y es no es justo que mi hermano tenga esto. And you would say, "It's not fair that my brother has this. No es justo que mi hermano pueda hacer esto. It's not fair that my sister can do this." Y es porque en nuestro tiempo actual
And it's because in our actual times, una de las formas en que entendemos justicia one of the ways that we understand justice, es por medio de lo que nosotros podemos obtener. it's through this understanding of what can I obtain, Nuestro derecho, my rights, lo que merecemos, what I deserve, lo que hemos trabajado, what I worked for, sin importar cómo esto afecta without minding how this affects a nuestro hermano o a nuestro prójimo. my brothers or sisters. Y esta no era la intención original de Dios And this was not the original intention of God para su pueblo. for his people. Y esto lo podemos ver en las leyes And we can see this in the laws que Dios estableció para su pueblo. that God established for his people. Los 10 mandamientos, The Ten Commandments es solo un ejemplo, is just an example describirían esta relación that describes this relationship, correcta right, que el pueblo debía tener con Dios y con su prójimo. that the people of God should have with God and with one another. Ese distinguir entre lo que estaba bien y mal This distinguishing between right and wrong, sería dentro del contexto it would be within the context de la relación con Dios of their relationship with God y la relación con su prójimo. and their relationship with one another. Así que una de las cualidades So one of the qualities de la justicia bíblica of biblical justice, es que se define dentro del contexto de las relaciones. it's defined within the context of relationships. Cuando las sociedades comienzan a diferenciar When society begins to differentiate o a crear una separación or create separation entre ellos between them y nosotros, and us, uno de los frutos de esa separación one of the consequences of that separation or distinguishing, es la injusticia. it's the injustice. Y eso es lo que estaba pasando dentro del pueblo de Israel. And that's what was happening within God's people. El pueblo de Israel no fue diseñado de esta manera, And with a people that wasn't designed like this. y tampoco el reino de Dios. And even so, the kingdom of God. Los líderes, The leaders, los gobernantes, the governors, los profetas the prophets, del pueblo habían abusado de su poder they had abused their power para crear una clase élite to create a different class, an elite class. que como consecuencia That as a consequence había creado una clase vulnerable y pobre. had created a very vulnerable and poor and humble class. Así que el profeta usa una imagen muy gráfica So the prophet uses a very vivid image para describir este abuso de poder. to describe this abuse of power. En los versos 2 al 5 que leen, sin embargo, ustedes mismos son los que odian lo bueno y aman lo malo. Despellejan vivo a mi pueblo y le arrancan la carne de sus huesos. Sí, devoran la carne de mi pueblo, le arrancan la piel y le rompen los huesos, los cortan en pedazos como carne para la olla. And so this is the graphic imagery that Micah describes regarding these people. It says, you who hate good and love evil, who tear the skin off them and the flesh of their bones, who devour the flesh of my people, tear off their skin, break their bones in pieces, and spread them out as if in a pot, like meat in a kettle. When they then, to verse 5. No, that's it, 2 verse 3. Yo no sé cómo ustedes le enseñaron a comer el pollo o la carne, I don't know how you were taught to eat meat or chicken, pero la imagen que usa Miqueas but the image that Micah uses, es como cuando dejamos el hueso sin carne. it's like when we eat chicken and we leave it without any meat. Mi mamá se comía hasta lo que hay dentro del hueso, My mom, when she would eat chicken, she would eat even the stuff inside the bones, the bone marrow. the bone marrow. Esa es la imagen que usa el profeta And this is the image that the prophet uses para describir el estado en el que habían dejado al pueblo de Israel. to describe the kind of state that they had left the people of Israel. Esa era la gravedad de la injusticia And this was the gravity of their injustice, que había dejado al pueblo vulnerable, that they had left the people vulnerable, sin comida, without any food, desnudos, naked, sin hogares without homes, y muchas veces sin sus vidas. and often without their lives. Simplemente es para alimentar su avaricia Simply to continue to feed their greed y su deseo de tener más. and their desire to have more. Para nuestro contexto actual aquí, For our present context, es muy difícil imaginarnos esta imagen it's kind of hard to imagine this de pobreza y de corrupción of poverty and y corruption de abusos de poder. and abuse of power. Así que, ¿cómo podemos
aplicar esa imagen a nuestro contexto actual. So what would be an actual relationship between that and today's? Aún como padres y madres. Even as parents, mom and dad, Tal vez no veamos pobreza o injusticia aquí en este país, we may not see the poverty and injustice like we see here in this country, visiblemente como lo describe el profeta, like the way Micah describes it. pero sí podemos estar de acuerdo But we can agree que la definición de lo que está bien y lo que está mal that the definition of what is right and what is wrong ha sido influenciada has been influenced por los intereses personales de la gente. by personal interests of people. Ahora So now es aceptable it's acceptable que cada persona tenga su propia opinión that each person have their own opinion sobre lo que está bien y lo Oh. que está mal. of what is right and what is wrong. Y hemos caído en esta retórica And we've fallen into this rhetoric de que tenemos que aceptar y respetar that we have to respect and accept las opiniones de las personas other people's opinions para mantener la paz y la armonía. to maintain the peace and the harmony. Y una de las consecuencias de esta aceptación And one of the consequences of doing that, y respeto and of respecting and es que, accepting, es que podemos confundir is that we can confuse esa definición de lo que está bien y lo que está mal, that definition, that clear definition of what is right and what is wrong, que es real y sólida that is real and solid and concrete, de acuerdo a lo que nos dice la palabra de Dios. according to the Word of God. Esos parámetros que el carácter mismo de Dios establece. The very same parameters that God set through His character and attributes. Así que como padres, So as parents, Dios nos ha dado la maravillosa oportunidad God has given us the wonderful opportunity de aprender y reflejar to learn and reflect esta justicia en nuestra vida. this justice in our lives. Y también nos ha dado la responsabilidad But He also has given us the responsibility de enseñar a la próxima generación to teach this next generation una definición real y tangible a real and tangible definition de la justicia divina de Dios. of what divine justice means. Con certeza podemos decir With certainty, we can say que todos tuvimos diferentes experiencias familiares y de crianza. that we've all had different family experiences growing up. Algunos de nosotros fuimos nacidos y criados en el Evangelio. Some of us were born in a Christian home. Otros conocimos a Jesús de adultos. Others met God in their adulthood. Tal vez algunos de nosotros tuvimos padres excepcionales Some of us may have had exceptional fathers que nos enseñaron la justicia de Dios, that taught us right what justice is, a distinguir entre lo bien y lo mal. to distinguish between right and wrong. Otros no tuvieron la misma experiencia. And maybe others did not have that opportunity. Tal vez algunos de ustedes sufrieron tal como el pueblo de Israel estaba sufriendo. Maybe some of us identify as a people of Israel who suffered Sufrieron de abusos, abuse, injusticia, injustice, hambre, hunger, de una niñez y una juventud fuera de la justicia de Dios. a childhood and a youth outside of God's justice. De personas que abusaron de su poder People who had abused their power para causar sufrimiento en tu vida. to cause suffer in your life. Lamentablemente, esas personas que se suponían que te enseñaran lo que estaba bien. lo que estaba Unfortunately, those very people that were supposed to teach you justice and care for you. Pero tal como Dios veía el sufrimiento del pueblo de Israel, But just as God saw the suffering of His people, Dios también ve nuestro sufrimiento. God also sees our suffering. Dios levanta voces en medio del silencio, God raises voices in the midst of silence, en medio de la injusticia, in the midst of injustice, para declarar lo bueno y lo malo, to declare still today what is right and what is wrong, de acuerdo a la medida de justicia de Dios. according God's justice. Una de las diferencias entre los del capítulo 3 y los dos capítulos anteriores One of the differences between this chapter and the previous two chapters es el verso 8. is verse 8. Y lo vamos a leer. Dice, yo en cambio estoy lleno de poder, lleno del Espíritu del Señor, estoy lleno de justicia y de fuerza para denunciar con valentía el pecado y la rebelión de Israel. And this is what verse 8 says. But me, I am filled with power, with the Spirit of the Lord, with justice and might,
to declare to Jacob his wrongdoing and to Israel his sin. Así que en medio de las voces que se habían apagado, So in the midst of all these voices that were silent, en esa constante desigualdad y corrupción, in that constant injustice and corruption, Dios levanta una voz para denunciar lo que está mal. God raises a voice to denounce what was wrong. Dios levanta una voz God raises a voice para recordarle al pueblo to remind his people lo que es justo y correcto. what is just and what is right. Y pienso que el llamado que Dios nos está haciendo el día de hoy And I believe the call that God is giving us today es que seamos esas voces en medio de la injusticia. is that we would continue to be that voice in the midst of justice. Que seamos esas voces That we would be that voice que denuncian lo que está mal y declaran lo que está bien. that calls out that which is wrong and declare that which is right. Tal vez tuvimos padres y madres Maybe we did have mom and dad que nos enseñaron lo que estaba bien, that taught us rightly what is right and wrong de acuerdo a la palabra de Dios. according to God's word. Y tal vez no tuviste eso en And tu maybe vida. we didn't have that opportunity. Pero si estamos aquí But if you are here en today el contexto de la iglesia, in the context of God's church, God's con family, nuestros hermanos y hermanas en la fe, with our brothers and sisters sharing the same faith, es porque hemos creído y sido transformados por Jesús. it's because we have been all transformed by Jesus. Y en ese proceso de And in transformación, that process of en transformation, este contexto de la in iglesia, this context of the church, podemos aprender we can learn por together medio de su palabra through His Word a diferenciar lo que la palabra dice que está bien to differentiate and know what the Word of God says is right, en contra de lo que el mundo dice que está bien. as opposed and against to what the world says is right. Dios nos ha dado a cada uno de nosotros God has given each and every one of us el poder del Espíritu Santo, the power of the Holy Spirit, tal como a Miqueas, just like Micah, para ser voces ante la siguiente generación to be a very courageous voice in this next generation que se está levantando en un mundo that is growing up in a world lleno de verdades aceptables, filled with truths that are acceptable, pero que no concuerdan con la verdad de la palabra de Dios. but not always aligned with God's truth. Esta generación necesita tu voz. So this generation needs your voice, Necesitan a personas needs people que le enseñen la diferencia entre lo que está bien y lo que está that mal. would teach them the difference between what is right, according to the Bible, and what is wrong. Dios te está llamando a que seas esa voz. And God is calling us today to be that voice, A tener la valentía como Miqueas to have the courage like Micah, para denunciar el pecado to call out sin y la rebelión de nuestra sociedad. and the rebelliousness of our hearts. Amén. Amen? Oremos. Let's pray. Padre celestial, Heavenly Father, gracias te damos we're so grateful por tu palabra for your word que nos enseña tu justicia, that teaches us your justice, que nos enseña a distinguir that teaches how to distinguish entre lo que está bien y lo que está mal. what is between what is right and what is wrong. Te pedimos el poder de tu Espíritu We ask for the power of the Holy Spirit, para que nos dé valentía that it would give us courage para aprender to learn continuamente continually tu palabra, your word, tu justicia, your justice, y que podamos comprometernos and that we would commit a enseñarle a nuestros hijos to teach our y a children la siguiente and this generación next generation esta justicia divina this divine justice que nos ha transformado. that has transformed us. Gracias te damos We thank you, Lord. en el nombre de Jesús. In the name of Jesus. Amén. Amen. Amén.